सकाल सकाल पखाड़ खिया आरंभ होती पखाड़ भात सहित देखिपे आ पखाड़ भात सहित आलू भजा आठ लुण अच्छी परिवा तो कटा चली बर्तमान औ कटा चली एपटे यहाँ कौन बेलीजा फाइनाली सकाल सकाल पखाड़ खावाई सुखुआ पुड़ा आरंभ होती सुखुआ पुड़ा आउ शिला सुखुआ पतरी सुखुआ सब अच्छे तो सांग मैंने छोट बेले सालुक खाई कि ना कमेंट मध्यम जनइबे देखु सालुक बाबा कौन बनाऊच डाली बनाऊच भात तो हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली सकाल सकाल गोटे व्लॉग आरंभ कर देछि आपण मानक पई जदि वीडियोटा भल लागी लाइक शेयर सब्सक्राइब करी जिवे चलंतु आगु को बढ़िबा। तो हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो देखो सकाल सकाल लोक मैंने उठी ना तो ये बापा पुओ दी जन क्रिकेट खेल चलती देखी पारे मो पुअर पूरा बॉडी गरम हो जाइए मो पुओ पकाउची ता डाट पिटुची देखी पारे कौन आपण मान छुआ कौन एमती सकाल सकाल उठिकी खेलती कमेंट माध्यम जनइबे पिटी पिटी से ठिपिटा को पूरा फटई देली देखी पारे मो पुओ केमती खेलुची। तो ये वीडियोटा जब भल लगी मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे कमेंट करदेवे लाइक करदेवे। तो फाइनाली सकाल सकाल आमर आरंभ हो जाए धान उषा देखी पारे केते बड़ हांडी धान तादे रहिबो पानी दिया जिवो तापरे एमिति कुटा चुली रे कुटा रे धान उसेबा आरंभ करती। मु तो रिसेंटली घर को आज आसली आज काली आसी रात पहुँचली देखी पारे सकाल सकाल मो बो ये धान उषा आरंभ कर यहाँ हूँ धान उषा हांडी आउ एत सुंदर भाव में तो आपण गाँव में से पाखे एमती हुए कि ना कि मेसीन रे धान ये कर खाती आपण कमेंट मध्यम जनइबे। बोईटा कि धान सतोष केते चाष जमीर 20 गुंटर 25 गुरा भल बतई आउ एटा कौन सालुक तो सांग मैंने छोट बेले सालुक खाई कि ना कमेंट मध्यम जनइबे देखु सालुक ये सालुक खाइबा मात्रे कौन सी रोग जर काश थंडा होते भल हुए आ बो कहते मु तो खाएनी कि घरे समस्ते खाती आ देखी पारे बो ये धान पूरा खेल दे जोटा कि धान सुखापी आटपुर को दिज्व धान चलतु आम बाड़ी देखा देखी पारे आम ट्यूबवेल आईटा हूँ आम कल ए पानी एमती बाहर करूँ आम तो एत ओडिशा तो एमती कल थी अन्य स्टेट एमती न देखा मिल न था कहीं पानी प्रोब्लेम सर्टेज होता है आ देखा मिल न था चलते आम बाड़ी की जावा आम छोट बिलई आउ देखी पारे एठी आम सुनसुनिया खेत जो देखते पूर्व वीडियो देखते गोटे सुनसुनिया खेत ये हूँ सुनसुनिया खेत बहुत परिमात्रा रही आठी अपरिष्कार किसी ना सब परिष्कार भाव में सुनसुनिया खेत आउ ये साग खाइले बहुत आखिर पावर बढ़ी था विटामिन मिली था बुझे। तो चलतु दादा जड़े आमर हे काठ चिरुचंती देखा दादा कौन कर ये बहुत पुराना गछ ये शीर्षा गछ ना कौन गछ एटा कौन पटास गछ शीर्षा गछ बोधे देखी पारे दादा आमर जड़े काठ चिरुचंती एटी किसी पुराना गछ काठ अच्छी वर्षक पूर्वर एटा थिला से काठ बाहर कर चिरिकी हौ चलतु आगू जा बापा सेटा कौन एटा कौनटा कौन एटा गाड़ी तू कौन कर रंग दे घर काम करछु हाँ खेल 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 कौन कर बैठी हाँ खेलु तू खेलु हाँ हाँ खेल खेल मारना मारना से माँ तक मारे माँ मारी तो मारी बनी आऊँ सहीब हाँ खेल खेल तो समय 9टा ए छुआ ए ट्यूशन रू आसिले कौ ट्यूशन छुआ मारवाड़ी घर पार
କେତେ ପଇସା ନଉଛି ମାସକୁ ତମର କେତେ ପଇସା ନେଲ? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ନା। ହଉ ଆସ 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 ଯାଅ। ଫାଇନାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଶିଳା ଶୁଖୁଆ ପତିରି ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା। ଆଉ ତ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା କେଉଁମାନେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆଜି ତ ରବିବାର ଯେହେତୁ ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପଖାଳ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା। ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବୁ ଶୁଖୁଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଲିଜା ଏଠି ଗଗୁଆ ଶୁଖୁଆ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଗୁଆ ଶୁଖୁଆ ଏମିତି ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ବି ଶୁଖୁଆ ସହିତ ଏଇଟା ବି ଖିଆଯିବ ପଖାଳ ସହିତ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଜା ଏଠି ବାଛିକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଜା ସରିଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳ। ବୁଢ଼ୀମା କ'ଣ କରୁଥିଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଏଇଟା କ'ଣଟା ଲ? ଆଳୁ ଖୁମା ଆଳୁ କି? ଓହୋ ହଁ ହଉ। ଆଜି ତରକାରୀ ହବ ବୋଧେ? କ'ଣ ଆଜି ତ ରବିବାର କ'ଣ ଆଇଁଷ ହବନି କି? ଓହୋ। ଆଉ କ'ଣ ଲ ବୁଢ଼ା ତୋର ବୟସ କେତେ ଲ? 75। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା କେତେ କ'ଣ ପାଉଛୁ ଲ ବୁଢ଼ୀମା? 1000। ଆଉ 3000 ଦେବା କଥା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନି? 80 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଦେବେ ବୋଧେ? 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଧାର କାର୍ଡ 180। ଓହୋ 180 କିନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ମିଳୁନି 3000 ମିଳୁନାହିଁ। ଓହୋ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ। ପଖାଳ ଖାଇଲୁଣି ନା? ପଖାଳ ଖାଇଲୁଣି ନା? ଖାଇନୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କର ପଖାଳ ଖିଆ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଠି ଲୁଣ ଅଛି। ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖାଉଛି। ଏପଟେ ସାନ ଝିଅ ଗୋଟେ ବସିଛି। ଏପଟେ ବି ଚାଲିଛି ପଖାଳ ଖିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବାପା ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପିଆଜ ଏବେ ଦେବେ। ଖାଇବା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭାଉଜ ଆମର ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି 7 ଗଡ଼ି ଯାହାକି କହନ୍ତି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ପରିବା ତ କଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଉ କଟା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ବେଲିଜା ନାଉ କଟା ସରିଛି। ଏଇଟା ହଉ ଆଉ ଟମାଟୋ ଅଛି ଆଳୁ ଅଛି ଖୁମା ଆଳୁ ଅଛି ପିଆଜ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଆମ ଘରର ପରିବେଶ ଏମିତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ପିଆଜ ଅଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା କିଛି ଅଛି। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା। ପଖାଳ ଭାତ ସହରରେ ସବୁ ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରାୟ ଖାଆନ୍ତିନି। ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କିଏ ପଖାଳ ଖାଉଛି କି ନ ଖାଉଛି। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ।